सुंदरा दे. म्हणा सर्वजण म्हणा जरा. हरी बोल हरी बोल हरी बोल बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल. सर्वजण माझ्या मागे दामोदर अष्टकमची प्रार्थना म्हणायची आहे. नमामीश्वर सच्चिदानंद रूप लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमान. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना. म्हणा सर्वजण जोरात. यशोदाभियोरुख यादवमाना परामृष्टमत्यन्त गोद्रुप्य गोप्या. रोदन्तमोहनेत्रं योगममृजन्ता करां भोजयुग्मेन शान्तङ्कनेत्रा. मोहोश्वासकम्पात्रि लेखान्तकण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिभद्रा. आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्ता. प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे. वरं देवमोक्षं न मोक्षवधिं वा
बालबाला सदा मे मनस्य विरस्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या अत्यन्तनीले मुहुषुमितं बिम्बं रक्तधरं मे मनस्य विरासं मदं लक्ष्यलाभे मनस्य विरासं नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलभिमग्ना कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानो गृहाणि च मामज्ञ निदक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मृतदयाद्वा त्वयमुचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह गाइए जोर से नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्त लीलाय देवाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्त लीलाय देवाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्त लीलाय
अखिलाय देवाय तुभ्या जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे बोलो 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 जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे आता आपण दीप अर्पण करू शकता सर्वजण. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 म्हणा सर्वजण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माताजी भक्तांना एक बाजूने जागा द्या. प्रभूजी भक्तांना विनंती आहे एका बाजूला या. माताजींना थोडं दीपदानसाठी जागा द्या. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा बोलो बोलो जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ बोलो 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 जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी ब्रह्मोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे।